बुजुर्गो दोस्तों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन तज़किर कत तौरातस मज ज़ुबूरस मज इंजीलस मज बह कर क्या अहादीस रिवायत तौरात के हवाले बह कर तम जरिए क्या पेशन गोई तह बयान कि मोहम्मद रसूल पेशन गोई कत आमज लेकिन अम ब्रोह बह वजाहत कर नबी पाकस अलकाब या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दथिर यासीन ताहा ये सारी अलकाब अलकाब उम्मी क्या सानी पे कुरान कर अल्फाज बयान नबीयुल उम्मी यानी नबी पाक उम्मी क्या अमुक माने क्या ये उम्मी लफ्ज़ ना यह द्रोमत उम्मज कम हर कह लफ्ज़ कुन नत कुन मज द्रोमत इथे कह लफ्ज़ उम्मी द्रोमत उम्मज उमुक माने क्या अमुक माने असल चीज युस आसे सो गई अम द्रोमत उम्मी इथे कुरान वन पाने वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्माहातिकुम ला तअलमुना शैआ दोपन यथ कह इंसान में पैदा कर माजन हंदन शिकमन मज पे तुम पैदा गई तुम मालूम दुनिया कहीं मालूमात तुम पी दुनिया मज क्या चीज ये चीज क्या वन कुनी मालूमात बेखबर गो अमे किन हेको अमिस बच्चस तस उम्मी वन लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी तिमो पोड़मुत कस नश कहें अत मुतलिक वन बह क्या कथ उम्मी क्या वन उम्मी ये वजह तिज तिम पोड़मुत कस नश अवे उम्मी वन दोम वजह ये तिज दीन लेखान अरबुक कूम ना कूम यम लुक रोजान यमन सारे लकब उम्मी क्या उम्मी अवे वन सूरह जुमहस अंदर अल्लाह ताला क्या दोपन वल्लज़ी बअथ फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम मैं बशस ज़ात यम सूज उम्मियन मज अख शानदार बे अजीम शान उम्मी नबी अवे वन उम्मी वन लकब ये तिज तिमन सारे उम्मी वन त्रेयम वजह ये तिज तिम उमुल कुरहिक रोजन वाल मकहस ब्याह ना उमुल कुरा क्या उमुल कुरा अवे तिमन वन उम्मी तिज तिम मकहिक रोजन वाल तिम मकहस इर्द गिर्द लुक रोजन ताकि सह खोचना तिमन सह वन तिमन सह दी दावत तिमन अल्लाह ताला छु वहदहु ला शरीका यम बुत छिन तिहिन माबूद क्या तो छो अल्लाह ताला सुन आयत बोजनाया खोसनाया जन्नत छु जहन्नम छु हिसाब किताब छु कब्रोन अजाब छु अवे उम्मी लकब यम त्रे वजह लेकिन मेरे बुजुर्गो दोस्तों यम साबिका किताब चाहे यहूदियन चाहे नसारान चाहे तौरात इंजील ज़बूर यस बाइबल तहरीफ शुदा ये कलम आसान तथ मज क्या सदी ब्रो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई तथ मज और हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर गुजरोमत तमिस पे सहाफ नाजिल गमित कुरान यह ोर किताब मशहूर आसमानी किताब कस तौरात ज़बूर इंजील कुरान अम मजीद भी किताब गम नाजिल आसमानी किताब इन साहिफ वन हजरत शुएबस पे साहिफ नाजिल गोमुत तथ मज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र और तह लकब कुस लकब उम्मी अल्फाज इन्नी अबअतु उम्मियन फिल उम्मिय्यीन यम अल्फाज फरमावन परवरदिगार बहस कर उम्मियन मज उम्मी पैगंबर पैदा गो अत पता लगन तमाम कौम वन उम्मी अवे उम्मी लकब या क्या वन नबी पाक कस पोड़मुत क्या लिखमुत क्या तवे उम्मी वन तिज उम्मी वन अनपढ़स अगर आम इंसान पता अनपढ़ अम सद खुद यह तारीफ कह पढ़मिन यह सठा पढ़मिन अम सद अखलाक असल हुस्न अखलाक असल तरबियत असल अदब असल क्या वन अमिस तालीम असल दिया असल तालीम पढ़मस या अम मोल मोज बाखलाक यम अदब हेचनो अम सद उस्ताद युत बादब यम अदब हेचनो तारीफ कस गसन इल्मस कुन लेकिन मोहम्मद रसूल उम्मी तमिस हे दुनिया अंदर कह उस्ताद बनित न हे स्टूडेंट बनित बल्कि सह कर इल्म हासिल बिला वास्ता अल्लाह ताला से यह वन वअल्लमका मा लम तकुन तअलम अल्लाह ताला वन ए मैंने पैगंबरा मे दी तिम उलूम यहज ने खबर दिवसी कहें बे जाय वन अर्रहमान अल्लमल कुरान रहमान ज़ात यम से उलूम करी अता तिज यह मोजिज़ यह तुथ मोजिज़ 30 वरी गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कास अंदर सारे ब्रोह कन जिंदगी सारी वुचान अम ना पोड़मुत कहें अम पे 30 वरी गसान नबूवत मिलान यह गसन कुरान जारी कत पे
زبان پہ یہ بوڑ بار موضوع یہ قرآن صداقت بوڑ بار دلیل تکیاز نبی امی تم ہیکن پانے یہ قرآن بنائت یم قرآن فاتو بصورت من مثلہ تم چیلنج کر اخ ٹکڑ انتو قرآن ہو لیکن کیسے ہکن انت یہ ام چیز دلیل کہ نبی امی یہ یکا یک گو جری گو یہ قرآن کم سن کلام گھس تیل آسن یہ گھس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کلام آسن تیل کیاز تم امی تم ہیکن یت کلام بنائت بلکہ یہ ام چیز دلیل یہ کلام کم سن اللہ تعالیٰ سن نازل گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں نے بزرگوں دوستو یہ سانہ خاطر ات کٹ اس ونان تکبر کان کران تکبر انسان سن خاطر چھ تکبر ٹھیک یہ کمس شبان تکبر کس شبان باری تعالیٰ اتھے کٹ یہ امی سان خاطر نہ اگر نہ یہ ٹھیک سان خاطر اگر نہ ٹھیک مان لیکن محمد رسول میں سے امی لقب پیو یہ بنو یت معجزہ امچ دنیا میں مثال کہین میں نے بزرگوں دوستو پیشن گوئی گمز توراتس اندر کتھ توراتس اندر تت الفاظ آمت کیا آمت یل ہسا آخری نبی سہ کر فاران چہ چوٹی پہ اعلان اکس جمعہ کرا میں سہ بیان کہ فاران چہ چوٹی پہ کھت محمد رسول پتہ کیا کورک نبوت تت الفاظ فاران کی چوٹی پہ گھس شروع محمد رسول سن قافلہ تمس آسن 10,000 صحابہ ست کتیاز 10,000 قدسی یعنی صحابہ آسن ست تم گھن مکہس اندر داخل تم کرن فتح مکہ کیا کرن فتح مکہ یل یہودیو وچنا یل نصارا وچنا یہ پیشن گوئی تو یہ چیز تصدیق کران کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی لیکن یہ موسا انکار کورمت یہ کیا کر کام یہ چون ات قلم کیا یہ چون ات قلم یل قلم چون ہس یہ لوک ات 10,000 یہ لوک لاکھوں قدسی خداز لاکھوں قدسی آئیں گے اور وہ مکہ کو فتح کریں گے یہ کور انکار یہ چون ات قلم میں نے بزرگوں دوستو اخ حدیث مبارکہ یہ تورات کیا حوالہ آمت یہ ماوان اخ یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل یہودی ام سن بچہ دود ہے ام سن مول دود بابارہ کران یہ دود کاروبار کران ام سن بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نش یہ امس دود یا باقی یم تہ چیز ان کیا کالا گو یہ بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان یہ بچہ دود ہے سو بچہ چھکت یل معلوم کران تو پتہ لگان سہ بیمار بسترس من شنگت محمد رسول اللہ گھان پانے کم خاطر امس گھان عیادت خاطر یل گھان امس یہودی سند گھر ات وچان امس بچس یہ وچان بیمار بچہ ات وچان بچہ سن مول پڑھان تورات کیا سے مذہبی کتاب تورات یہ وچان یہ پڑھان تورات فرماوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان ات توراتس اندر میون تہ ذکر ات اندر مین تہ تعریف ات اندر مین تہ فضائل یہ یہود کیا ونان نا تھی اپز ونان کمس ونان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز نہ تہذ تعریف یت مز نہ تہذ فضائل نہ تہذ ذکر یت مز تھی اپز فرماوان یہ بچہ اتنے بیمار یہ بچہ وتھان یک دم دپان میرا باپ جھوٹ بولتا ہے یہ میون مول اپز ونان بلکہ ونان توراتس مز تہذ ذکر تہذ تعریف تہذ پیشن گوئی ام پتہ تلان تورات ہاوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان ناز تہذ تذکر یت مز تہذ تعریف تہذ ذکر اور بچس یہ بچہ کیا یہودی اور دپان بچس گواہی دِوان بعینہ اتھے کٹ یم خصوصیات یم صفات حظ وچ مے تُہۍ اندر بہس گواہی دِوان یم ات کٹ توراتس مز آمت سہ یت نبی تمس مز یم صفات تم یہ ذکر بہت بعینہ وچان تُہۍ مز تمے تُہۍ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ گژھان امس بچس انتقال اور فرماوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان یم بچن ہسا کور ایمان ام دس میل نبوت گواہی اس لیے یہ سپدو مسلمان ام سند کفن دفن اس کرن بیاکھ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماوان اخ یہودی امس نش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس قرض ہیوتمت کیا پتہ معاہدہ گومت طے پھلن ڈیٹس پہ گھر قرض آسان آج قرض پھلن دہ دمے بہ وہمہ دمے ترہمہ دمے اتھے کٹ امس یہودی ست طے گومت امس یہودی ست طے گومت پھلن دہ لیکن یہود برونٹھے کیا برونٹھے فرماوان رسول اللہ دپان میں مکلاو سا قرض دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت اس معاہدہ گومت طے یم تو سہ ٹائم برونٹھے ون توتام وقت
حال کت دمے بہ قرض مے چھنا اللہ پونس کین لیکن یہ دپان بہ کیا مانے مے چھن کان پاے وعد پاد مے گژھِ ونکن پونس آسن اور فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھس ونان اور سہ میون مقروض بہ ہیکت سہ قٲد تہ کٔرِتھ کیا گژھِ قٲد تہ کٔرِتھ امہ پتہٕ کران تھپ محمد رسول نِوان چھُس پننس گرس اندر بیہناوان چھُس پننہِ جایہِ اکہ دۄہ ظہرس چھُس نِوان بیٚیہِ دۄہ فجرس تام چھُس تتی تھاوان تتی چھُس بند تھاوان ییٚلہِ صحابہ چھِنہ بوزان صحابہ ٲسۍ جانشین محمد مصطفیٰ تِم ٲسۍ خادم محمد مصطفیٰ تِمن کھسان جہال گژھِ ما گژھِ برداشت تِمن اوس عشق رسول تِمن گوٚو نہٕ یہِ برداشت تِمو کھوژنو یہِ یوٗرۍ تِمو دِژ أمِس دھمکی ییٚلہِ محمد رسولس خبر چھنہ گژھان صحابہ دِژا أمِس دھمکی صحابہ کھوژنو یہِ سُہ دپان صحابہ یہِ مہٕ کھوژنٲیہُن أمِس مےٚ دِیِو دھمکی أمِس سۭتۍ چھِ مےٚ معادٕ أمِس سۭتۍ چھِ مےٚ چھُ پنٕنۍ پروردِگارن حُکم دیُتمُت ییٚمِس سۭتۍ مےٚ معادٕ آسہِ تٔمِس سۭتۍ چھُ مےٚ نرمی سان حُسنہٕ سلوٗک کرُن یہِ مہٕ کھوژنٲیِن بلکہِ تُہۍ کٔرِو یِم پونٛسہٕ جمع تُہۍ کٔرِو گُنجٲیِش تُہۍ کٔرِو انتظام یہِ قرض نکھٕ والنہٕ خٲطرٕ لیکن أمِس مہٕ دِیِو دھمکی أمِس یِیِو حُسنہٕ اخلاق سان سۭتۍ ییٚلہِ یہوٗدی چھُنہ یِم الفاظ بوزان سُہ پران أتھی اشہدُ ان لا الہ الا اللہ و اشہدُ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان چھُس اصل وجہ اوس نہٕ مےٚ قرض برونٛٹھ قرض ادا کرنہٕ کینٛہہ مےٚ چھِ تورات پٔرمٕژ مےٚ چھُ تتہِ وٕچھمُت دوٚپُن ٲخری نبیَس منٛز آسن یِم صفات مےٚ ٲسوٕ تۄہہِ آزمٲیش کرٕنۍ مےٚ اوس وٕچھُن واقعی تُہۍ منٛز چھا یِم صفات کیٛاہ واقعی تُہۍ چھُوا محمد رسول اللہ بہٕ چھُس گوٲہی دِوان مےٚ لبہِ تِمٕے مےٚ چھُ پوٚرمُت تتھ منٛز سُہ تٔمۍ سٕنٛز ولادت گژھِ مکہس اندر تِم حظ کٔرِنۍ ہجرت کوٚت مدینہ شریف تتھ منٛز چھِ یِم چیٖز لیکھِتھ سٲری چیٖز چھِ لیکھِتھ اوے مےٚ اوس تۄہہِ آزمٲیش کرٕنۍ تتھ منٛز چھِ یِم چیٖز لیکھِتھ تِمن آسہِ نہٕ بازرن کُن زیادٕ سورو شغف کینٛہہ تِم آسن حُسنہٕ اخلاق ہر کٲنٛسہِ سۭتۍ محبت پیار تھاوان لیکن تِم آسن سانہِ سۭتۍ محبت و پیار تھاوان اور تِم آسن نہٕ بُرٲے ہُنٛد بدلہٕ بُرٲے اگر کٔرۍ کٲنٛسہِ تمیُک بدلہٕ آسن نہٕ حُسنہٕ اخلاق سۭتۍ دِوان برٲے سۭتۍ نہ مےٚ اوس یی وٕچھُن امہِ پتہٕ ونان یہِ ہُرۍ دپان باز ووٚن مُسلمان باز بنیوس وۄنۍ مُسلمان أزکہِ پٮ۪ٹھ یہِ اوس سٮ۪ٹھاہ مالدار أمِس اوس سٮ۪ٹھاہ مال امہِ پتہٕ ونان یہِ ہُرۍ دپان باز کر نٮ۪صٕف مال کر بہٕ وقف اسلام خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز یہِ کران نٮ۪صٕف بوٚڑ اکھ مالہٕ حصہٕ کٔمِس وقف کتھ کران اسلام خٲطرٕ گوٚو اتٮ۪س یہِ روایت تہِ کیٛاہ کران بیان پیشن گوٚو یہِ کتہِ چھِ توراتس اندر میٲنیو بُزرگو دوستو وقت تہِ ووت ان ٲخری روایت بیان کرٕ بہٕ توراتٕچ میٲنیو بُزرگو دوستو اکہِ لٹہِ چھِ درٛٲمٕتۍ کینٛہہ نفر چھِ درٛٲمٕتۍ مکہ مدینہ پٮ۪ٹھ یِم چھِ مکہ پٮ۪ٹھ درٛٲمٕتۍ سفر کرنہِ سمندرس اندر یِمن ٲس تجارت چلان ییٚلہِ یِم سمندرس اندر چھِ سفر کران طوٗفان آو یِہٕنٛز یہِ ناو ٲس یہِ پھٕٹ اتھ گٔے ٹُکڑٕ اتہِ بچو اکھ ٹُکڑٕ یِم روٗدۍ اَکہِ پٮ۪ٹھ یِم وٲتۍ أکِس جزیٖرس پٮ۪ٹھ کوٚت حظ جزیٖرس پٮ۪ٹھ أکِس کِنارس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یِمو یہِ جزیٖرٕ وٕچھ یِم وٲتۍ وۄنۍ برونٛٹھ کُن یِم چھِ ژھانڈان اتہِ وۄنۍ یُس اتہِ شہر اوس گٔے اتھ شہرس منٛز دٲخل ییٚلہِ لُکو وٕچھ یِم چھِ مُسافر یِم چھِ سٮ۪ٹھاہ تھٔکۍمٕتۍ یِمن خدمت کران امہِ پتہٕ یِمن یِم پیش کرنہٕ کٔمِس بادشاہس نِش کٔمِس نِش حظ بادشاہس نِش ییٚلہِ بادشاہس نِش یِوان پیش کرنہٕ امہِ پتہٕ یہِ بادشاہ یِمن پرژھان تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ آیوٕ یِم ونان أسۍ حظ آیہِ عربہٕ پٮ۪ٹھ کتہِ حظ عربہٕ پٮ۪ٹھ یُس بادشاہ یِمن ونان تتہِ کوٚرا کٲنٛسہِ نبوتُک دعوا لُکھ چھِس دپان آ تتہِ کوٚر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ کوٚر نبوتُک دعوا امہِ پتہٕ دپان یِمن أتتھٕے رُکِو یہِ کھولان اکھ صندوٗق ییٚلہِ صندوٗق چھِ کھولان اتہِ کڑان اکھ ریشمی رومال ریشمٕچ رومال کران اتھ پٮ۪ٹھ اکھ تصویر بنٲیتھ یہِ ونان یِمن یہِ چھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم چھِ دپان نہ حظ یہِ نہ حظ چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہِ پتہٕ تھاوان اتھ سایڈس تُلان بیاکھ ریشمٕچ رومال پتہٕ تھاوان شکل تصویر تتھ پٮ۪ٹھ بنٲیتھ ہاوان چھُکھ یہِ چھا محمد رسول اللہ یہِ چھا تُہنٛد نبی نہ حظ یہِ چھُنہٕ سون نبی کینٛہہ امہِ پتہٕ تھاوان سایڈس تُلان ترٛیٚیِم رومال یہِ ریشمٕچ رومال ہاوان بیٚیہِ تصویر یہِ چھا تُہنٛد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان چھِس نہ حظ یہِ چھُنہٕ سون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہِ پتہٕ کیٛاہ کران کٲم دپان چھِ مےٚ چھِ پاے یہِ گژھِ نہٕ محمد رسول آسان تِکیٛازِ یہِ چھُ ابراہیم یہِ چھُ حضرت موسیٰ اور یہِ چھُ حضرت عیٖسیٰ یہِ گژھِ نہٕ محمد آسُن امہِ پتہٕ تُلان ترٛیٚیِم ریشمی رومال ہاوان تصویر دپان چھُ یہِ چھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان چھُس آ یِہوے چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٲنیو بُزرگو دوستو یہ پیشن گوئی کران سُہ 400 یا 500 ؤری برونٛٹھ تصویر ہاوان امہِ پتہٕ کیٛاہ ونان یہِ
ام پتہ ونان یہ گژھِ آسن محمد رسول تکیازِ یم چیز مے نش میں پکان نسل در نسل مے چھ پیشن گوئی آمد کرنا کہ آخری نبی کس آس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہ آس امی اللقب کیا آس امی اللقب اوے آئی لقب یم تہ پرانن کتابن مز آئی تت اس امی اللقب تمن آئی تحریف کرنا لیکن قرآن میں پڑھ آیت محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد رسول چھ میون رسول لیکن آگئی محمد سے ذکر تورات اسمان سوچ صحابان ہز ذکر تے دبن اشداء علی الکفار رحماء بینہم امیش مراد من مفسران کرام دبن یہ چھ صحابان ہز جماعت اوے ونیا میں الفاظ میں ونیا جملہ یم چیز نسبت کس کن گژھِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چیز نسبت ایک دنیا کہیں تہ چیز نقصان واتن سہ کامیاب اوے اگر اس پنس بتس پہ پنس لباس پنس یت بدنس پہ لباس انو کم سن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھو نا کامیاب اس کچھ دنیا طاقت ہے نقصان واتن لیکن مسلمان چھ امتی بننے خاطر تیار کہین چھ تیار دپوس داڑ تھاو تو یہ سنت ناز بہ کیاز تھاو کیاز مے چھ لوگ تران ریت حالانکہ یہ کم سنت اس محمد رسول اللہ لباس لاگتے اسلامی لباس ناز کیا ناز مے فیشن مے سوئی پسند مے سوئی پسند اللہ تعالیٰ دین ون بوزن کو ذات عمل